अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 301 का लेसन नंबर 23, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड। इस वीडियो में मैं आपको तीनों फॉर्मेट के बारे में बताऊंगी, यानी कि एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे और लॉन्ग भी करेंगे। जो चीज़ जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसे हम हाईलाइट कर देंगे और मैं उसे आपको समझाऊंगी भी, ताकि आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सकें। आपके पास आता है जी, व्हाट इज चाइल्ड। अब जॉन लॉक नाम के एक आदमी थे, उन्होंने कहा कि देखिए, उनके नज़दीक जो है ना चाइल्ड, वो टबूला रासा है। अब टबूला रासा क्या चीज़ है? आपके पास क्वेश्चन आ सकता था जी, व्हाट इज टबूला, व्हाट इज मेंट बाय टबूला रासा। तो एक एम्प्टी वेसल्स होती है, तो आप कहेंगे कि इस चाइल्ड अ टबूला रासा एन एम्प्टी वेसल टू बी फिल्ड बाय नॉलेज। अच्छा, ये आपका शॉर्ट भी बनता है और एमसीक्यूज भी बनता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रही थी सारा कुछ। आगे चल के हमें यहाँ बताते हैं कि देखें, हमारे दिमागों में बच्चे को लेकर एक बहुत टेरिबल इमेज बना दिया गया। अब कैसे बनाया गया? देखें, माशरे में कहा यह जाता है कि बच्चा तो एक कंटेनर है, मतलब एक्ट लाइक अ कंटेनर। जो दिल चाहता है आपको उसके दिमाग में डालते जाए, वो फिल होता जाता है। ये सोचने की वो कोशिश ही नहीं करते माशरे के लोग के उस आया वो बच्चा वो इंफॉर्मेशन नॉलेज अपने अंदर लेना चाहता भी है या नहीं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई थी। इन सम जर्नल देर आर वेरी टेरेबल इमेजेस ऑफ चिल्ड्रन। वन इमेज इज दैट चिल्ड्रन आर द कंटेनर्स ऑफ पैशन। देखें, कंटेनर के रूप में लिया गया ऑफ पैशन। अगर हम इसे मजीद हाईलाइट करते हैं तो हम कहेंगे कि थॉट इज दैट टीचर। सोच जो होती है वो टीचर की होती है, पेरेंट्स और सोसाइटी की। अब ये जो सोचें होती है ना, जो टीचर, पेरेंट्स और सोसाइटी के दिमाग में डाल देते हैं, वो हकीकत के तौर पर या दर हकीकत वो अपने पैशन को उस बच्चे के दिमाग में डाल रहे होते हैं। उससे एक इमेज के बारे में बता रहे होते हैं कि आपने ऐसे करना है। अगर मैं कहती हूँ कि एम्प्टी वेसल की तरह बच्चे को लिया जाता है, तो ये बात यहाँ आके प्रूव हो जाती है कि बच्चे को हर इंसान एम्प्टी वेसल की तरह लेता है या हर माशरा। लेकिन आगे चल के हम जब देखते हैं ना डार्विन को, तो डार्विन ने थ्योरीज दी थी। तो उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग डार्विन ने कहा था कि बच्चा जो होता है वो बायोलॉजिकली लर्न बीइंग होता है, यानी कि उसके पास इल्म होता है। अब वो इल्म जो होता है वो उसके पेरेंट्स के थ्रू इसके अंदर ट्रांसमिट होता है। अब इसे प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। आपके पास एमसीक्यूज आ सकता था कि चाइल्ड इज फिल इन द ब्लैंक लर्न बीइंग, तो आप लिखेंगे कि बायोलॉजिकली लर्न बीइंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज लर्न बाय एन ऑर्गेनिज्म मे बी ट्रांसमिटेड बायोलॉजिकली टू अदर्स। ये डार्विन ने कहा था। इसके बाद हमारे पास ब्रूनर ने भी कहा था, चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू लर्न एंड ट्रांसमिट द नॉलेज टू अदर। चाइल्ड इज नेचुरल डिस्कवरर। ये आपके एमसीक्यूज थे गाइस। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ उन पर मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। मैं आपके पेपर्स देखती हूँ, उसके बाद आपको बना के दिखाती हूँ कि ओके ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी कहिएगा कि सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद ही हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इट मीन दैट लर्निंग डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट। हम लोग जितनी डेफिनेशंस देखी व्हाट इज चाइल्ड की, तो इससे एक मतलब हमारे सामने आया कि जो समझना होता है या जो समझने की ताकत होती है ना, वो एनवायरनमेंट पे बेस करती है, डिपेंड करती है। अगर एनवायरनमेंट जो होती है वो रिच है, लर्निंग फॉर द लर्निंग चाइल्ड विल लर्न मोर एंड इजीली। अब इसे हम प्रॉपर कर लेते हैं कि देखें, अगर एक बेहतरीन एनवायरनमेंट है, यानी कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स टीचर हैं, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे एक माहौल होगा ना तालीम का, तो बच्चा बहुत आसानी से समझेगा, सीखेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं, एक बच्चा है जिसके यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हम उसके अकॉर्डिंग चले जाते हैं, तो वहाँ पे है कि अगर एक बच्चा जंगल में रहता है ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा सीखना बनिस्बत उस बच्चे के जो कि गांव में रहता है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल थी, तो हम लोगों ने इसे ऐसी कोट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास थी जी कुछ फैक्ट्स थे जो अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे।
यहाँ पर था कि unlike the rest of new baby body, the brain is not complete at birth. In order to start working, the cell need to communicate with each other. यहाँ कहा गया कि देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग जो होता है वो complete नहीं होता, बना हुआ नहीं होता, यानी कि उसके अंदर हम फीड कर सकते हैं चीज़ें. तो in order to start working, cells को ज़रूरत होती है communicate करने के लिए. As a baby start to experience life, connections are made between cells. The more connection are there, the more the brain can do. अब यहाँ पे हमें बताया गया कि देखिए सेल्स का कनेक्शन ज़रूरी होता है. जैसे ही बच्चा एक्सपीरियंस करना शुरू करता है ना लाइफ को, तो एक कनेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है ना उन सेल्स के दरमियान. तो जो जितना ज़्यादा वो कनेक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा, यानी जितना ज़्यादा बच्चा एक्सपीरियंस करेगा वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा, उसका दिमाग उतना ही ज़्यादा काम करेगा, उसका दिमाग डेवलपमेंट में मतलब उसका डेवलप हो जाएगा. यहाँ पर आकर आपको एक इम्पॉर्टेंट था कि ब्रेन डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल द एज ऑफ 8 साल की उम्र तक बच्चा का दिमाग बनता है, यानी कि वो सीख सकता है या उसमें इजाफा हो सकता है, उसके IQ लेवल बढ़ सकता है. ब्रेन डेवलप वेरी फास्ट इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ. याद रखिएगा जो दिमाग होता है वो बहुत जल्दी डेवलप होता है. कब? पैदाइश के पहले साल में. द प्रोसेस स्लो डाउन इन द लेटर ईयर्स. शुरुआत का जो पहला साल होता है उसमें बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ बनता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो प्रोसेस कम होना शुरू हो जाता है. तो ये बात अब इम्पॉर्टेंट थी, तो याद रखिएगा. A baby brain develops so fast that by age 2 a child who is developed normally has the same number of connection as an adult has. 2 साल का बच्चा जो होता है ना वो सीख चुका होता है. मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी गई कि आपको कहा गया कि देखिए दिमाग इतना तेज डेवलप हो जाता है कि जब बच्चा 2 साल की उम्र में पहुंचता है तो वो बहुत सारी ऐसी बातों को समझना शुरू कर देता है जो कि एक अडल्ट करता है. बाय द 3 जब वो 3 साल की उम्र में होता है तो वो ट्वाइस हो जाता है, उसके ब्रेन को कनेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं एज एन अडल्ट. वो अडल्ट होना शुरू हो जाता है. यूँ समझ लें कि वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने की तरफ बढ़ रहा होता है, सो वो काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझना शुरू कर देता है. डेवलपमेंटल माइलस्टोन. अब व्हाट आर डेवलपमेंटल माइलस्टोन? Developmental milestones are set of functional skills or age-specific tasks that most children can do at a certain range of age. यानी कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन वो प्रोसेस है या उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा सेट है जिसके अंदर फंक्शनल स्किल्स होती हैं, एज स्पेसिफिक टास्क होते हैं, यानी कि हर उम्र बच्चा जिस उम्र में होता है ना जो काम उसके लिए ज़रूरी होता है वो उसे सीख लेता है. सो वो काम जो वो सीख चुका होता है वो एज अ डेवलपमेंटल माइलस्टोन के थ्रू लिया जाता है. यानी कि आप बात करते हैं कि बच्चा जो होता है वो चलना स्टार्ट किया तो उसने आहिस्ता सीख लिया, वो फिर उसके दिमाग में बैठ के ये बात वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से चलना शुरू हो गया. माइलस्टोन इन अर्ली ईयर्स. अब देखते हैं जी. In this topic, we will talk about the developmental milestone of 30-36 month child who is ready for preschooling. Preschooling के शुरुआत के टाइम पे ना preschooling कब हुआ करती थी? जब 30-36 मंथ का बच्चा हो जाता था. अगर हम लोग अपने गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास में ना 4 साल का बच्चा होता है, और प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ 3 साल का बच्चे को भी एडमिशन मिल जाते हैं. इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. A 30th month old child who is preschool can hold in a mind a whole sequence of spatial maps and know where things are in their environment. अब देखें जब 30 मंथ का बच्चा हो जाता है ना, जब वो स्कूल जाने लगता है तो उसे बहुत सारी बातों का पता चल जाता है. उसे पता चलता है कि उसका घर किधर है, उसने किस स्कूल में जाना है, किस क्लास में इवन जाना है और कौन सी बुक निकालनी है. उसे वो एक इमेज उसके दिमाग में क्रिएट हो चुका है, उसे नो हाउ होगी है कि ओके इसी तरह करेंगे और ये सारी चीज़ें. A pre-school child of 36 months can now hold 2 different emotions in his mind at the same time. ये इम्पोर्टेंट जी आपके MCQs वाइज था कि
جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹل مائل سٹون کی تو وہ 36 منتھ کے بچے کے دماغ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے. اب یہ وہ ایج ہے 30 اور 36 منتھ کے انڈر، یہ وہ ایج ہے جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے. گورنمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 4 سال کی عمر میں بچے کو وہ رکھ لیتے ہیں. اگر ہم پرائیویٹس کی بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ اسکولس کی تو 3 سال کی عمر کے بچے کو بھی رکھا جاتا ہے وہاں پر. جب بچہ 30 سال کی عمر کا ہوتا ہے 30 مہینے کا ہوتا ہے نا، اگر میں اوپر سال کہہ گئی ہوں تو اسے کریکٹ کر لیجئے گا. 30 منتھ کا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ اسکول جب جاتا ہے نا، اس کے دماغ میں ایک سیکوینس میپ، ایک ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کہ اسکول کا راستہ کس طرف ہے، کلاس روم میری کون سی ہے، کون سی بک کو میں نے نکالنا ہے، میرا گھر کدھر ہے، یہ ساری چیزیں بچے کو پتہ ہوتی ہیں. بٹ وین ہی واز 36 منتھ اولڈ تو وہ بچہ اپنے دماغ میں 2 ایموشنز کو ایٹ دا سیم ٹائم رکھ سکتا ہے. اگر وہ سیڈ ہے تو that he spilled ice cream on his cloth but glad that his birthday party، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جس کی برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے اور اس سے غلطی سے آئس کریم اپنے کپڑوں پر گر گئی ہے، اب وہ اس بات کو لے کے پریشان تو ہے بٹ وہ آن دا ادر ہینڈ خوش بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کی برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے. تو 36 منتھ کی عمر میں بچہ کر لیتا ہے 2 ایموشنز کو کنٹرول. اب ہم چلتے ہیں جی جنرل مائلسٹون ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی طرف. گراس موٹر. What is gross motor? It is using large group of muscles to sit, stand, walk, run, etc. Keeping balance, changing position. Development of this skill is very important in preschool, early childhood education. اگر آپ سے کوشچن آتا ہے جی what is the specific age of early childhood education، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ آپ سے پری اسکول کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو آپ بتائیں گے کہ 30 to 36 منتھ کا بچہ پری اسکول ہوتا ہے، 30th میں وہ ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، 36 منتھ میں وہ 2 ایموشنز کو ایک ساتھ رکھنا شروع کر دیتا ہے، سمجھنا شروع کر دیتا ہے، فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہاں آ کے بتایا جا رہا ہے کہ گراس موٹر، یہ گراس موٹر ڈیولپمنٹل سٹیج ہے برین کی. اب اس سٹیج پر آ کر نا بچے کو بیٹھنے، یعنی کہ ایک گروپ آف مسلز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کس طرح بیٹھے گا، کھڑا ہونے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، بھاگنے کا طریقہ، بیلنس رکھنے کا طریقہ اور اپنی پوزیشن کو چینج کرنے کا طریقہ وہ سیکھ لیتا ہے. یہاں پر آ کر اس سٹیج پر نا وہ بہت ساری اسکلز کو جو کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان پہ عبور حاصل کرنا شروع کرتا ہے. جمپنگ کرنا شروع کر دے گا، مختلف ایکسرسائزز کرنا شروع کر دے گا، اسٹریچنگ دا آرمس ہوں گے. یہ ایگزامپلس دیجیے. اب گراس موٹر جو ہوتا ہے یاد رکھیے گا یہ آپ کی ڈیولپ کرتا ہے مسلس کو. کس چیز کو ڈیولپ کرے گا؟ یہ آپ کے مسلس کو ڈیولپ کرے گا گراس موٹر. اب فائن موٹر کیا کرے گا؟ گراس موٹر نے تو آپ کے مسلس کو ڈیولپ کیا نا، اتنا زیادہ طاقتور کر دیا کہ آپ چل سکتے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ بھاگ سکتے ہیں، ہر چیز بچہ کر سکتا ہے، یعنی کہ اپنا بیلنس کر سکتا ہے، پوزیشن کو چینج کر سکتا ہے. اب جو اسکلز تھیں جو امپورٹنٹ تھی وہ اس نے سیکھ لی پری اسکولس میں، تو یہ سارے کام یہ گراس موٹر کرتا ہے. اب فائن موٹر کیا کرتا ہے؟ فائن موٹر ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ آپ کے کھانے، ڈرا کرنے کے یا ڈریس، پلے، رائٹ اینڈ ڈو مینی ادر تھنگ. اٹ از اباؤٹ یوزنگ ہینڈس ٹو بی ایبل. اچھا یہ جو فائن موٹر ہوتا ہے یہ آپ کے ہاتھوں کا استعمال آپ کو سکھاتا ہے. گراس موٹر میں کیا ہوتا ہے جی؟ یہاں ہم تھوڑا سا سیپریٹ کر کے لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے. یہاں پر دیکھیں جی گراس موٹر جو ہوتا ہے وہ مسلس کو اسٹریچ کرے گا، یعنی کہ آپ کے مسلس کو اسٹرانگ کرے گا. اب فائن موٹر کیا کرے گا کہ آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے ہینڈ کو کنٹرول کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کیسے ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، کھاتے ہوئے، کسی چیز کو ڈرا کرتے ہوئے، اپنے ڈریس کو پہنتے ہوئے، پلے کرتے ہوئے، رائٹ کرتے ہوئے اور بہت سارے کام کرتے ہوئے. کوگنیٹو. اب what is cognitive development? Cognitive development is related to thinking skills including learning, understanding, problem solving, reasoning, remembering. Child learn language out of the need. Language is something which help in development. یاد رکھیے گا لینگویج جو ہوتی ہے وہ ایک خاص چیز ہوتی ہے جس سے ہم
یوں سمجھ لیں کہ ایک امپورٹنٹ ٹول ہے سیکھنے کے لیے لینگویج. کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں انسان جو ہوتا ہے یا بچہ مختلف چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب میتھمیٹیکل اگر پرابلم دیتے ہیں تو بچے کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر 1 کو پلس کروں گا 1 میں تو کیا آنسر آئے گا. تو وہ ایک پرابلم اس نے سالو کرنا شروع کر دی. اب وہ ریزن بھی کرنا شروع کر دے گا، ریزننگ بھی کرے گا، وہ ہر بات کو یاد بھی رکھے گا. تو یوں کہہ لے کہ اس سٹیج پہ آ کے بچہ لینگویج پہ عبور حاصل کرتا ہے. ہم اس کے بعد چلتے ہیں جی لینگویج. اب دیکھیں میں نے یہاں آپ کو لینگویج کہا نا، تو اب لینگویج ہے کیا؟ بولنا، باڈی لینگویج اور گیسچر، communicating and understanding what others say. In preschool focuses on speaking. اگر ہم بات کرتے ہیں پری اسکول پر تو وہ فوکس کرتا ہے بولنے پر. تو لینگویج ہوتی ہے زبان، ہمارے بولنے کا انداز، ہماری باڈی لینگویج، یہ سارا کام لینگویج کرتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سوشل. اب سوشل بچہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اسکول میں گیا، اس نے دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، ایک ریلیشن ڈیولپ ہوا نا، تو بچہ ایک اس ریلیشن کو لے کے آیا ود دا فیملی، فرینڈس، ٹیچر، کوآپریٹنگ، رسپونڈنگ ٹو دا فیلنگ آف ادرس. یعنی کہ اس نے ایک ریلیشن ڈیولپ کیا دوسروں کے ساتھ، تو وہ سوشل ہوا. اگر ہم پری اسکول کی بات کرتے ہیں تو کچھ کیریکولمس شوڈ ناٹ بی سبجیکٹ اورینٹیڈ اور فوکس مسٹ بی اچیو ٹو دیز مائلسٹونز. اب دیکھیں اس میں کہا یہ گیا تھا کہ دیکھیں پری اسکولس میں نا کچھ ایسے کام ہوتے ہیں یا ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سبجیکٹ اورینٹیڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو گیمز ہوتی ہیں، اب ان کا کوئی خاص سبجیکٹ تو نہیں ہے، بٹ یہ ایک فوکس پہ بیس ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ رن کریں تو آپ کو ایک فوکس ہونا چاہیے، کہ گول ہونا چاہیے، آپ کیسے جائیں گے، اور آپ کو ساری باتیں اس کی سمجھ آنی چاہیے. یہ ساری باتیں یہاں بتا دی گئی تھیں. اس کے بعد ہے جی پگٹ اسٹیج آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. پگٹس نے کتنی ڈیولپمنٹ کی سٹیجز دی تھی جی؟ 4. سینسری موٹر، پری آپریشنل، کنکریٹ آپریشنل اور فارمل آپریشنل. 4 تھی جی سینسری موٹر، پری آپریشنل، کنکریٹ آپریشنل اور فارمل آپریشنل. اگر ہم بات کرتے ہیں نا پری اسکول کی، تو پری اسکول میں یاد رکھیں 2 سٹیجز اس کے انوالو ہوتی ہیں، فرسٹ اینڈ سیکنڈ. دیٹ ون سینسری موٹر سٹیج اور پری آپریشنل سٹیج. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر صرف ایک ہی ہوتی ہے جی سٹیج یوز، دیٹ از پری آپریشنل. اب ہم دیکھتے ہیں جی پراپر ڈیفینیشن یا پراپر سٹیجز کی میجر فیچرز کیا ہیں ان سٹیجز کے. سٹیج نمبر 1 ہے جی سینسری موٹر. کس ایج کی یہ سٹیج ہوتی ہے؟ برتھ ٹو 2 ایئرس، پیدا ہونے سے 2 سال کی عمر تک. اب اس کے فیچرز کیا ہیں؟ Infants use their body to form cognitive structure. اب بچہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلانا سیکھ لیتا ہے اس عمر میں. اب سیکنڈ فارم ہے جی پری آپریشنل. یہ ہوتی ہے 2 سے 7 سال کی عمر کے بچوں کے حساب سے. اب یہ اس ایج میں بچہ جو ہوتا ہے وہ سمبلس کو یوز کرنا طریقہ سیکھ لیتا ہے، جلدی سے وہ زبان سیکھنا شروع کر دیتا ہے، زبان پہ عبور حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ہے جی کنکریٹ آپریشنل. عبور مطلب وہ بولنا سیکھ لیتا ہے. 7 to 11 ایئرس کی ہوتی ہے جی ایج کنکریٹ آپریشنل کے لیے. اب اس ایج میں آ کے نا بچہ جو ہوتا ہے وہ ریزن مانگنا شروع کر دیتا ہے. کین ریزن اباؤٹ فزیکل آبجیکٹ. وہ جس چیز کو دیکھے گا، جسے وہ محسوس کرے گا، وہ اس پہ سوال کرنا شروع کر دے گا. پھر جی فارمل آپریشن ہوتا ہے، یہ 11th ایئر کے بچوں کے حساب سے چل رہے ہیں، تو ایبسٹریکٹ تھنکنگ اس میں آ جاتی ہے. اب یہ جو ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے یہ بچے کے اندر سوال پیدا کرتی ہے، ریزننگ پیدا کرتی ہے وتھ سمبل، کیسا کیوں ہوا، یہ سارا کچھ فارمل آپریشن میں آتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ مائلسٹون فار 4 year old children. اب ہم 4 سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں گے کہ اس میں فزیکل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. ابھی ہم نے گراس موٹر، فائن موٹر دیکھ لیا کہ کس چیز کے بارے میں مسلز کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہینڈس یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ 4 سال کے عمر کے بچے کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم 4 سال کے بچے کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ایک پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کوئی انسان کوئی ڈرا کچھ بھی ڈرا کر سکتا ہے، وہ سے چیزیں کاٹ تو سکتا ہے بٹ اتنی بہترین نہیں. وہ اپنے ہاتھ اور منہ کو دھو سکتا ہے، وہ ڈریس کو خود پہن سکتا ہے،
except tie وہ نہیں پہن سکتا. Can stand, broad jump, can throw ball, a child can walk and run. تو کوگنیٹو اینڈ لینگویج ڈیولپمنٹ. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. پسند آتا ہے تو کمنٹ کیجیے گا. کوگنیٹو اینڈ لینگویج ڈیولپمنٹ. اب دیکھتے ہیں جی کوگنیٹو اور لینگویج ڈیولپمنٹ میں کیا ریلیشن ہے. A child who is 4 years old use complete sentences, has 1540 words vocabulary, ask endless question, learning to generalize. اب 4 سال کی عمر میں نا بچہ پورے سینٹینس کو بولنا شروع کر دیتا ہے. 1540 ورڈز وکیبلری ہوتی ہے جی اس کے پاس. وہ بے انتہا کوشچن کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز پہ کوشچننگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. وہ امیجنیٹو ہو جاتا ہے, ڈرامیٹک ہو جاتا ہے, وہ ہر چیز کو جس کو سمجھ رہا ہے اسے ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہے. سوشل ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کوآپریٹو, انجوائے کوآپریٹو پلے, ہائیلی سوشل. بس کافی ہے کہ 3 مارکس کا آپ کو کویشچن تھا اور وہ بھی 2 پیپرز میں تھا, اتنا زیادہ نہیں تھا, سو میں نے اسے نہیں کیا. اب ہم بات کرتے ہیں جب 5 سال کی بچوں کی, تو 5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ اس میں ہوپس آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ اسکپس کرنا شروع کر دیتا ہے. ڈریسز وداؤٹ ہیلپ, ہیز گڈ بیلنس, اسموتھر مسلس, ایکشن اور یہ سارے کام. یعنی کہ جو 5 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ پراپر سارے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو 5 سال کا بچہ ہے نا اس کی وکیبلری کتنی ہو گئی؟ 2000. یاد رکھیے گا 1540 تھی جب وہ تھا 4 سال کی عمر میں. جب 5 سال کی عمر میں آیا تو اس کی وکیبلری بڑھ کے 2000 پہ چلی گئی. اب وہ لانگ ٹیبل یاد کرنا شروع ہو گیا, بتانا شروع کر دیا, ڈائریکشن, اب وہ رستے دکھانا شروع ہو گیا, اسے پتہ چل گیا بھی اوکے. وہ اپنا نام خود سے پڑھنا شروع کر دیا, اس نے 10 تک کاؤنٹ بھی سٹارٹ کر دیا. یہ بھی بچہ جو ہوتا ہے یہ اینڈلیس ڈفرینٹ کوشچنس کرتا ہے, فکشن لنگ اور ہر وہ چیز جو وہ دیکھتا ہے اس کے بارے میں, ایسا کیوں ہوا, ایسا نہ ہوتا, یہ ہوتا, وہ یہ ساری باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ ہائیلی کوآپریٹو ہوگا, اسپیشل فرینڈ بنانا شروع کر دے گا, یعنی کہ بیسٹ فرینڈس بنانا شروع کر دیتا ہے. اچھا, ایموشنل بیہیویئر آف 5 year old children کیا ہوگا؟ وہ سیلف ایشورڈ ہو جائے گا, اسٹیبل ہو جائے گا, ہوم سینٹرڈ ہو جائے گا, لائک ٹو ایسوسیٹ ود مدر, کیپیبل آف سیلف کرٹیسزم. اب وہ اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے, وہ خود کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے, وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے اور یہ سارے کام وہ کرتا ہے. وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسوسیٹ بھی ہو جاتا ہے 5 سال کی عمر میں. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 24. ہوپس آپ کو سمجھ آیا ہوگا, سوری 23. ہوپس آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے.